है आप लोग उस थे सारे, ये कमरे के अंदर की आई है। एक्चुअली नारकली की सिमत जाहिर वहां से वो आ रहे थे, क्या तरफ से आ रहे थे? गॉसिप रूमर्स हैं कि वो नारकली की तरफ से बिल्कुल नहीं है, ये गॉसिप्स नहीं, रूमर्स हैं। न्यू अनारकली जो है ये सहूलतकार खुदकश बम्बार यहाँ से गुजरा, इस पहले क्या यहाँ से गुजर क्लियर दिखाया जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। जो लग रहे थे मशकूक अफराद है कि जो खुदकश हमलावर का सहूलतकार था, सीसीटीवी फुटेज में भी है, जो सलेटी से शलवार में है वो खुदकश हमलावर को छोड़ के और वापस भी जो है उसे आते हुए सीसीटीवी फुटेज छोड़ के वापस आया, उसको आया, उससे वापस आते वो सीसीटीवी फुटेज में देखा वो वापस इसी तरह। आखिरी कैमरा जो सहूलतकार है वो लास्ट वाला सेंटर है, उसने सहूलतकार को वापस आते तक। अच्छा, आपने बताया कि उसको छोड़ के पैनोरामा तक, यकीनन नाज़रीन शायद भी मौजूद, काफी भी मौजूद, फार्मास्यूटिकल भी मौजूद, इलेक्ट्रॉनिक सी मार्केट यहाँ पे भी मौजूद। लोग उस दिन अपनी आंखों यहाँ पे विजिलेंस थी, पुलिस की थी, यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग तक मौजूद रहते हैं कि ये कौन सी शारा, अहम शारा है, कहाँ पर उसने दहशत गर्दों करना, एक कम उम्र उसको छोड़कर का यहाँ से, क्या पुलिस में उस वक्त धूल आसानी से गुजर गए? ये पुलिस के अफसरान ही नहीं, वहाँ पर करीबी ताजर और दुकानदार ही नहीं बल्कि राहगीर भी इस दुनिया से कूच कर गए। दहशत गर्दों ने बहुत सारे लोगों को निशाना बनाया, कई हंसते खेलते घर उजाड़ दिए। इनका बेटा, इनके घर का कफील कमाने वाला रिस्क की गर्ज से उस मुकाम पर पहुंचा जहां उस खुदकुश बम्बार ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। अली हसन की वालिदा इस वक्त मौजूद हैं, वालिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अली हसन आपका बड़ा बेटा था? बड़े से छोटा था। छोटा था, कफील था, घर का कमाने वाला था। मैंने उस बेटे को तालीम ज्यादा दिलाई है। अच्छा, बाकी मेरे बेटे नॉर्मल हैं। अच्छा, क्या कितना पढ़ा हुआ था वो? ज्यादा ये, और उसने एक डिप्लोमा भी किया था। अच्छा अच्छा, उसके अलावा और भी उसने पढ़ा है, काफी कहते हैं कि बेटे जो होते हैं वो बाप के बुढ़ापे का सहारा भी होते हैं। आपका अपना सहारा लगते जिगर। ये तो देखिए, बात सुनो, ये बहुत लंबी बात है। ये इतने गहरे जख्म है, कोई सुन के बर्दाश्त नहीं करे। वालदा मौजूद हैं चूँकि गम से निढाल हैं, माँ हैं, माँ से बात करती हूँ। अली हसन आपका लाडला था, आपका प्यारा था, लिबर्टी में दुकान की, वहाँ चला गया, लिबर्टी में काम करता था, वहाँ माल लेने गया था। वापसी आते हुए उसी के साथ ही हादसा हो गया। जब टीवी पे खबर सुनी कि ब्लास्ट हो गया तो आपको अंदाजा था कि आपका बेटा भी उस तरफ होगा? नहीं, मुझे अंदाजा था। तो फिर मैंने तो सोचा बाइक के पास गया, बाइक के पास गया हुआ, बाइक के पास चाय पी है, वो लेट जहाँ से गया, तो आपको उसे कोई पता नहीं कि उधर से आना या उधर से आना, कोई पता नहीं चला। मैं यहाँ टीवी देख रही थी, बड़ी खुश थी, तो देख के ये कह रही है कितने जालिम लोग हैं, कितने घरों का उस जुल्म में मैं भी शामिल हो चुकी हूँ। मुझे भी वो मेरी खाली कर दी है, हम बहुत परेशान हो। उस वक्त पता चला जब बेटा मेरा बड़ा गया वहाँ से, किसी ने हमें बताया कुछ नहीं कि आपके बेटे के साथ हुआ या आपका बेटा दुनिया में है, या किसी ने नहीं बताया। बड़े भाई को तकलीफ हुई है। कितनी देर बाद इत्तला मिली थी? हमें 2-3 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद जाके पता चला वो बेटा गया है मेरा। अच्छा, मुझे तकलीफ हुई, क्या बात, मेरा भाई ऐसे इतनी देर नहीं लगाता, मैं भाई का पीछा करूँ यार, उसने कहना यार आ जाएगा, कोई बात नहीं। पड़ी होगी जब अपने बेटे का, जब उसने देखा वो बाकर मोटरसाइकिल किसी की नहीं है, उसके साथ चला गया। उन्हें 2 अस्पताल, न्यू अस्पताल, सर्विस पता गया। जब गंगा राम में गया, ऊपर देख के आया, नीचे आया, देखा तो एक कमरे में 2-3 लाशें पड़ी थी। उसे कहने लगा भाई रुक जाओ, मुझे यहाँ देखने नहीं तो, मुझे शक पड़ रहा है, मुझे यकीन भी आप नहीं भी, तब मुझे यहाँ देखना। मुझे आगे देखा, बाइक की अंगूठी का हाथ नजर आया और बाल उसे तकते नजर आए। क्या पहचान नहीं कर पा रहे थे डेड बॉडी की? नहीं, ऊपर कपड़ा पड़ा था। अच्छा, कपड़ा, सिर्फ हाथ नजर आया। अच्छा। और बाल उसके थोड़े से नजर आए। वो देख के रुक गया और अपने दोस्त को कहने लगा यहाँ रुक जा 1 मिनट, मुझे यहाँ शक पड़ रहा भाई का। और जाके कपड़ा उठाया, देखा भाई
उसने ऐसे टक्करें लगाई और सारा अपना भी फाड़ लिया। फोन से निकाला भी होगा, वो वहाँ से अपने बाइक का शिनाख्ती कार्ड निकाला वो जेब में से, और वो एंट्री कराया वहाँ अस्पताल में, ताकि मेरे भाई की लाश लेकर जब इधर आया तो उसने रास्ते से आकर मुझे फ़ोन किया, मामा क्या कर रही हूँ? मैं मामा बेटा मैं टीवी देख रही हूँ, वहाँ हादसा हुआ है वो देख रही हूँ। अरे मामा इस हादसे में आप भी शामिल हो चुकी हैं। मैं क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं माँ ये है बात है। पापा का माँ का पापा आपको दवाई खा कर सो गया। अरे उसे कहो 4 पहिए फारग कर ले। मैं क्यों, क्या बात है? आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अपने भाई की लाश लेके आ रहा हूँ। ऐसे अभी सोते ही 4 पाई पे नीचे गिर गया, रोते हुए अंदर झूठ बोल दिया, तो झूठ बोली। मैं कहा नहीं, मैं पापा चले पता कर। मैं ऐसे मुझे कोई पता नहीं मेरा दुपट्टा किधर है, कोई पता नहीं मेरी जूता किधर है। मैं बाकी को 4 मंदी और मैं इसमें उतार रहे हैं। मैं कहते पापा जाना कहाँ, हमारा बेटा तो आ चुका हमारे पास। अब वालदा है, गोद तो उजड़ गई है, अपने हाथों से अपने बेटे को कफना दे चुके हैं, सब सफेद कफन भी पहना चुके हैं। मुश्किल है सब्र से रहना उन दहशत गर्दों के खिलाफ, उन सफाक लोगों के खिलाफ ये ऐसे सानियात बर्पा करना। कोई मैसेज देना चाहिए, पैगाम देना चाहिए? मैं पैगाम देने यही चाहती हूँ, उसे ख़त्म कर दे, ख़त्म कर दें। नाज़रीन के लिए हसन की फैमिली थी, वालदा थी। आना था लड़के ने अमेरिका से, तो अच्छा। हमने 2-4 दिनों में हफ्ते में कर लेना। अच्छा, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी? मुकम्मल थी, हाँ जी। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी सारी। उस दिन फातिमा क्या कह के घर से निकली थी? बस अपने भाई की तैयारी में थी कि इसको शूज लेके देने हैं, शॉपिंग करवानी है, इसको करवानी है, मैंने इसको ये लेके देना है, वो लेके देना है। फिर वहाँ से शूज लिए, उसके जो भी लिए, स्कूल बैग कोई पसंद आ गया वो लेके दिया उसको। माल रोड से? शालमी से, शालम मार्केट। अच्छा, शालम से माल रोड की तरफ फातिमा से आई? वही जो एहतजाज और रोड ब्लॉक, और इस वजह से वो रास्ते नहीं मिले उनको। बाइक पे थी ना वो, छोटा था, उसको तो रास्तों का इल्म ही नहीं था। फिर वो माशाल्लाह समझदार, उसने कहा इधर से निकालो, इधर से निकालो। बस वो मौत के फरिश्ते के पीछे पीछे जैसे जैसे हुक्म मिलता रहा वो उस तरफ भागती रही। तो पता कैसे चला आपको? वो फिर जैसे वहाँ पे गए, बता रहा बेटा, वो होश में आया तो पूछ बताता है कि मैं उधर हार रोड से निकले हैं हम। नहीं, जब ब्लास्ट हुआ तो आप लोगों को पता कैसे चला? वो फिर उसने बताया ना, हम हार रोड से निकले हैं चेरिंग क्लास की तरफ जाने के लिए कि हम इधर से फिरोजपुर रोड पे हो जाएंगे नहर से। अच्छा। तो जैसे ही वहाँ आया तो वो रास्ता वहाँ इंतजार हो रहा था, तो वो फंस गए। वो फिर भाई ने कहा बाजी हम ना इधर फुटपाथ पे चढ़ जाते हैं बाइक को, तो फिर पीछे टर्न ले लेते हैं, क्योंकि पीछे जाना मुश्किल हो गया। जैसे ही उसने कहा ठीक है, वो बाइक का अगला हिस्सा उसने पहिया उठाया तो फातिमा नीचे खड़ी हो गई। तो कहता आग का शोला हमारी तरफ आया। अच्छा। उसके माथे पे लगा और वो गिर गई, दूसरे लम्हे में गिर गया। अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके माथे पे लगा भाई के, वो ऊपर से हिट करके निकल गए। अच्छा। उसके भी वहीं लगा जहाँ फातिमा के लगा। अच्छा। बाकी वो तो खैर उसी को ऑन स्पॉट ही, वो तो उसकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गई। वो तो खून का दरिया रह गया वो। तो वो जैसे धुएं के बादल छा गए, वो अपने बहन को उस बादलों में ढूंढता रहा, बाजी फातिमा फातिमा। हालांकि वो खुद उसकी बाजू लेफ्ट जो है वो अभी तक वो काम नहीं कर रही। उसके पेट की अंतड़ियां हैं वो काट के शरीर निकाल। अच्छा। मेजर ऑपरेट हुआ उसका 4 घंटों का उसी रात। अच्छा। शदीद जख्मी है मेरा बेटा। अच्छा। तो वो पुकारता रहा कि बाजी मेरी बहन फातिमा किधर हो, फातिमा किधर हो। बता रहा कहता मेरे पास एक लड़का गुजरा, मैंने कहा ये मेरा भाई का नंबर है, इस पे कॉल कर दो, मेरे भाई को इतला दे दो कि हम इधर जख्मी है, तो फौरन आ जाए। चीख रहा था वो। और जैसे ही हमने भी ऐसे टीवी लगाया मगरब के टाइम 6:10 पे नमाज मगरब की पढ़ के, तो मॉल रोड का वो आ रहा था, सानिया आ रहा था। मैं तो एकदम लर्ज गई, मैं अल्लाह खैर करे। ये नहीं पता था मेरी बेटी वहाँ शहीद हुई पड़ी, और भाई बेटा मेरा चीखो पुकार में है कि कोई पकड़े हमें मदद के लिए। वो फिर बता रहा कि मुझे एक लड़का उठा के ले गया इमरजेंसी में। मैंने कहा मेरी बाजी को भी उठाओ, बाजी होती तो वो बाजी को उठाते। वो बाजी तो डेथ ही हो गई, उन्होंने तो फिर उसको सीधा मुर्दा खाने पहुँचा दिया उठा के। उसको नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा था। उसको भी ये भी नहीं जानूं कि वो कहाँ गई कैसे। अभी तक नहीं पता उसको, हमने नहीं बताया अभी तक बहन की डेथ का भाई को नहीं पूछता है। लेकिन जो उसने सीन देखा वो उसके जहन में नक्श हो गया है वो, लेकिन वो मुंह से 14 साल तकरीबन, 13-14 साल, 9th का स्टूडेंट है। माँ है आप, 2 बच्चे, एक सीरियस कंडीशन तो में। अभी तक दिमाग की हालत जो है वो मेरी अनबैलेंस है। उसके सोचती हूँ, फिर उसका ख्याल आ जाता है कि मैं क्या करूँ, उधर जाऊँ, वो भी याद आती है। बड़ा बेटा मेरा वो भी सदमे में चूर है, लेकिन भाई से
वो ना हटता है ना वो छोटा हटने दे रहा उसको ठीक कि नहीं आपने घर नहीं जाना। मैंने नाज़रीन, ये तो फातिमा की फैमिली है। ऐसी बहुत सारी बदनसीब फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने प्यारे, अपने लखते जिगर, अपने लाल इस सानिया चेरिंग क्रॉस में गंवा दिए। वो सफाक दहशतगर्द कई माओं की गोदें उजाड़ गए हैं। और भी ऐसी फैमिली है जिन्होंने अपने प्यारे को खो दिया। उनकी जानिब चलते हैं। बात करने के लिए लफ्ज़ नहीं है, अल्फाज थरकते हैं मुंह से निकलते, दर्द आंखों से छलकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर सकें। नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। लाहौर सानिया यकीनन हर आंख अश्कबार है, भुलाए नहीं भूलता। एक पाकिस्तानी की जान बहुत कीमती होती है और इसमें तो हमारे अपने सिपाहियों ने भी जानें कुर्बान कर दी। ये वाक़या पेश आया, एहतजाज होते आ रहे थे, अब भी होते जा रहे हैं। क्या एहतजाज मॉल रोड पे एक मेन शाहरा है, यहाँ पे करना ज़रूरी था? इस वक्त हम बात करते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या क्या हिकमत अमली अपनाई गई है। ज़ख्मी भी हैं, शहदा भी हैं। अब तक हलाकतें हतमी तौर पे कितनी सामने आई हैं, राना सनाउल्लाह साहब से ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। अब तक की तहकीकात में क्या चीज़ सामने आई? ये हमलावर किधर से आए, शहर में कैसे दाखिल हुए, ये कैसे मेन शाहरा तक, पंजाब असम्बली है, 90 शाहरा है, करीब इमारतें हैं, ये कैसे पहुँच गए यहाँ तक? नहीं, ये देखें, जो हमारा सेफ सिटी का जो सिस्टम है वो इंशाल्लाह मई तक जो है वो पूरे शहर में फंक्शनल हो जाएगा। ये तो अब आपने डिसीजन लिया होगा और ना? फिर तो इस आने के बाद नहीं, ये पहले से वो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम हो रहा है और मई तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा पूरी तरह से ऑपरेटिव। तो पंजाब में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बड़े दावे किए जाते थे। इस इंसिडेंट के बाद आप नहीं समझते कि इनकी कली खुल गई? नहीं, ये तो बिल्कुल एक मनफी और घटिया प्रोपेगेंडा है और ये ख़ास तौर पे वो लोग कर रहे हैं जिनका मकसद ही इस किस्म की घटिया जहनीत को जो है वो आगे बढ़ाना है। किसी इक्का दुक्का वाक़े से जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया है। इक्का दुक्का वाक़या तो जहाँ पे इक्का दुक्का नहीं, काफ़ी बड़ा वाक़या है। नहीं, काफ़ी बड़ा वाक़या है, लेकिन ये भी तो है ना कि ये पूरे 1 साल बाद ये वाक़या हुआ है। वो दहशतगर्द जो यहाँ पे हर 15 दिन बाद इस किस्म के वाक़यात जो है वो बर्पा करते थे, उन्हें पूरा 1 साल लगा है उस नेटवर्क को दोबारा जोड़ने में, जिस नेटवर्क को पंजाब की जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, काउंटर टेररिज्म फोर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। ये जुड़ा क्यों नेटवर्क वापस? कहाँ पे कमी बेशी पाई गई? जो कोई कमी बेशी, की बात कोई आपने कमी की, बेशी यहाँ पे नहीं पाएगी। पंजाब पुलिस की मैं बात करी, उनकी कारकर्दगी, क्योंकि मैंने बात की पंजाब असम्बली की, ये माल रोड मेन शाहरा है। तो माल रोड पे सैकड़ों लोग जो आवाज आ रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं बात नहीं, करी प्रोटेस्ट अगर ना भी चल रहा हो तो माल रोड पे ऊपर सैकड़ों लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं और आप हर किसी की बॉडी सर्च नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर के सामने प्रोटेस्ट को नहीं किया गया। किसको किया गया? पुलिस को किया गया। अच्छा। अगर मुजाहिरीन को टारगेट करना होता तो मुजाहिरीन तो सामने खड़े थे, तो पुलिस और वो कम से कम जो है वो 400-500 लोग थे। हाँ। और पुलिस के लोग जो थे ये 6-7 थे। तो अगर टारगेट वो थे तो उधर को जाता। 400 लोगों के लिए 6-7 पुलिस के लोग काफ़ी थे क्या? नहीं, सिक्योरिटी मैयर पूरा हो रहा था? नहीं, उनको वो ये लोग जो 6-7 लोग थे ये सिक्योरिटी ड्यूटी पे नहीं थे। क्या किसी किस्म का कोई मरासला मौसूल नहीं हुआ था कि कोई थ्रेट है लाहौर को या इस तरह की कोई? क्योंकि जब भी ऐसा कोई तांता बुना जाता है तो फौरी तौर पर जो है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ जाते हैं, फौरी तौर पर मरासला जारी कर दिया जाता है। रेड अलर्ट नहीं था? मरासले जो है वो तो जो है वो यानी क्योंकि बहुत बड़ा शहर है तो मरासले तो जो है वो जारी होते रहते हैं। मरासला हुआ था एक हफ्ता पहले, उसमें 2 लोगों का कहा भी गया था। ये बिल्कुल मरासला जारी हुआ था, लेकिन उसमें कोई इतना निगलेक्ट क्यों किया गया? नहीं, कोई निगलेक्ट नहीं हुआ। प्रोटेस्ट हो रहा है, कौमी शाहरा है, ये मेन शाहरा है। उसमें ये है कि ये स्पेसिफिक उसमें जो है वो कोई मेंशन नहीं था। उसमें वैसे ये बात थी कि जी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी जो इम्पोर्टेंट
ہاسپٹلز ہیں، اسکول، یہ ایک جنرل قسم کا جو ہے وہ مراسلہ تھا۔ باقی جہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نگلیکٹ نہیں ہوا، رانا صاحب یہاں آپ پہ نہیں سیکورٹی سمجھتے کہ پی ارینجمنٹس ایس ایل پورے کا تھے۔ فائنل ہونے جا رہا ہے، ایسے میں اگر کوئی مراسلہ شہر کے لیے جاری ہوتا ہے تو شہر کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ ہو جانا چاہیے پی ایس ایل کے فائنل تک؟ جی شہر کی سیکورٹی ہائی الرٹ تھی، یہ ہائی الرٹ تھی؟ جی بالکل یہ ہائی الرٹ تھی، اور ہر قسم کے جو سیکورٹی میئرز ہیں وہ لیے گئے تھے، اور ان سیکورٹی میئرز کے لیے جانے کے باوجود ایک خودکش بمبار کا جو ہے وہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ جانا جو ہے، اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہر کا سیکورٹی کا نظام جو ہے وہ الرٹ نہیں تھا۔ تو یہ بہت بڑا ثانیہ سیکیورٹی ہائی الرٹ میں کیسے ہو گیا، پہلا سوال۔ دوسری بات یہ، مال روڈ پہ پروٹیسٹ جبکہ بین ہے، یہ پروٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں، یہ روکے کیوں نہیں جاتے؟ اگر یہ پروٹیسٹ ہو بھی رہا تھا تو پی ایس ایل کے دنوں میں خاص کر یہ پروٹیسٹ یہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ فوری طور پہ لوگوں کو یہاں سے جانا کے لیے کہنا نہیں چاہیے تھا، یہ مذاکرات میں اتنی دیر کیوں ہو رہی تھی؟ یہ تین سوال بنتے ہیں۔ نہیں، اس میں یہ جو آپ کے سوال ہیں نا، یہ اس لیے ارریلیونٹ ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کسی اجازت سے نہیں ہوتا۔ مال روڈ پہ بین نہیں؟ جی بین ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے، اور اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں؟ اس میں حکمت عملی جو ہے وہ حکمت عملی میں جو دوسرے فریق ہیں، اس میں میڈیا فریق ہے، اس میں اپوزیشن فریق ہے، وہ اس بارے میں تو اب نہیں کرتے۔ میڈیا اس طرح سے فریق ہے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کا سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کور ہوں، ان کی کوریج ہو۔ ہم نے میڈیا کے لوگوں سے بھی کئی دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مہربانی کریں، بعض حساس مقامات کے اوپر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہاں پہ ہونے والا جو پروٹیسٹ ہے اس کو کوریج نہیں دی جائے گی، تو یہ لوگ خود بخود جو ہے وہ اس مقام کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ 10 بندے کر رہے ہوتے ہیں پروٹیسٹ۔ سیکیورٹی کے اوپر بات کرنے کی بجائے ہم میڈیا کو کوستے ہیں، لیکن آپ نہیں بات ایسی نہیں، مین جگہ جہاں ریسٹرکٹڈ ہیں، جہاں بین ہے ایسے پروٹیسٹ ہونا، وہاں پہ فوری طور پر جو ہے اناؤنسمنٹ کی جائے تاکہ ہر عام شہری کو بھی پتہ چلے کہ یہ جگہ اس کے لیے بین کی گئی ہے، ہر عام بندے کو نہیں، یہ عام آدمی کو پتہ ہے، بہت کم نہیں سب کو پتہ ہے، لٹریسی لیول جن میں نہیں یہ ہر ان پڑھ کو بھی پتہ ہے، ہر پڑھے لکھے کو بھی پتہ ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو نافذ کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی جانب سے، ہمارے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، اور ایسا پروٹیسٹ لیکن وہ نہیں ہو یہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہم یہ کہہ لیں کہ ہماری اپوزیشن ہے، ہمارے ارباب اختیار ہیں، جب وہ پروٹیسٹ کریں گے تو کیا عام شہری اٹھ کے نہیں آئیں گے؟ جی بالکل، یہ ریت بندی اس لیے ہے کہ وہاں پہ 10 لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور 15 ڈی ایس این جی کھڑی ہوتی ہیں ان کو کور کرنے کے لیے، لیکن باندھی تو اور اکثر اوقات وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے والے جو ہے وہ 30-35 ہوتے ہیں اور کور کرنے والے جو ہے وہ 50-60 ہوتے ہیں۔ یہ ریت سیاستدانوں سے نہیں چلی؟ یہ ریت جو ہے یہ سیاستدانوں سے بھی چلی ہے، یہ ٹیچر سے بھی چلی ہے، یہ اپنا کلرکوں سے بھی چلی ہے۔ جو سارے لوگ جو ہیں وہ جب وہاں پہ آتے ہیں وہ لائیو جا رہے ہوتے ہیں، وہ گھر والوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لائیو آ رہا ہے میں فلاں چینل کے اوپر۔ جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کہیں پروٹیسٹ کرتی ہے اور باب اختیار کہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو کوریج نہیں دی؟ میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی نیشنل انٹرسٹ میں جو جگہ ہے جہاں پہ مجھے نہیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے، جہاں پہ مجھے نہیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اگر میں وہاں پہ کرتا ہوں تو میڈیا کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، مجھے کور نہیں کرنا چاہیے، اپوزیشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، انہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب کئی ڈی ایس این جیز آپ کو بھی کور کرتی رہی، تو بات یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے۔ فیصلہ کون کرے؟ فیصلہ اس میں میڈیا، اپوزیشن، حکومت مل کے کریں۔ کب کریں گے جب ایسی جانے ضائع؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جہاں تک جانوں کے ضائع ہونے کا تعلق ہے وہ تو خیر پروٹیسٹ کے بغیر بھی جو ہے وہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے۔ آج پشاور میں وہاں پہ کون سا پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ اگر ہم لا اینڈ آرڈر کو نافذ کریں اور چیزوں کو فالو کیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیجولیٹیز کم ہو سکتی؟ نہیں، یہ جو دہشت گردی کا موب میں آ کے اس طرح کا بلاسٹ ہونا، نہیں، موب میں بلاسٹ نہیں ہوا، لیکن پروٹیسٹ چل رہا تھا نا پاس؟ نہیں پروٹیسٹ چل رہا تھا، لیکن انہوں نے پروٹیسٹ کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے صرف پولیس آفیسرز کو ٹارگٹ کیا، اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ 5 یا 6 لوگ جو ہے وہ کھڑے تھے۔ لیکن جب انہوں نے کرنا ہے کسی کو ٹارگٹ، تو آج جو پشاور میں واقع وہاں پہ کون سا پروٹیسٹ ہو رہا تھا؟ وہاں تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا، ایک گاڑی آ رہی تھی، حملہ آور دوبارہ سے کمر سیدھی کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی کڑی ملی کہ کون لوگ تھے؟ جی اس میں کڑیاں جو ہیں گرفتار ہوا؟ بہرحال اس بارے میں جو انویسٹیگیشن ہے
اسے ابھی جو ہے وہ آن ایئر نہیں کیا جا سکتا. ابھی بھی سلیپر سیلز موجود ہیں. نہیں، پنجاب میں ان واقعات کا پنجاب کے سلیپر سیل سے کوئی تعلق رانا نہیں. ثناء اللہ صاحب، پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات رجسٹرڈ ہوتے آئے، انٹروگیشنز ٹیمز بنی، اب بھی یقیناً ٹیم ترتیب دی گئی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ ٹیم ہے؟ پہلے ٹیم جو بنی انہوں نے کیا واقعات مکمل طور پہ فائل کلوز کی؟ جی بالکل. ملزمان کیفر جو اقتدار تک گلشن پہنچے؟ اقبال کا جو واقعہ ہوا ہے، جو باغا بارڈر پہ واقعات ہوئے ہیں، ان میں تمام جو ان کے خودکش بمبار تو پھٹ گئے نا، جو سہولت کار تھے، جو خودکش بمبار کو لانے والے تھے، ایون جو خودکش بمبار کو ٹوٹی ہوئی جہاں سے دیوار تھی وہاں سے وہ گلشن اقبال میں داخل کرنے والے تھے، وہ تمام لوگ پکڑے گئے. ان تقریباً 11 لوگ وہ بندے تھے. 11 میں سے 9 جو ہیں وہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاک ہوئے. 2 ابھی تک جو ہے وہ جیل میں پڑے ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں. یہ جو تجزیے پیش کرتے ہیں اور یہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا کہ جی پنجاب میں ہو کچھ نہیں رہا اور پنجاب میں فلاں کی ضرورت ہے، فلاں ہونا چاہیے، یہ جا کے دیکھیں، جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے سہولت کار اور ان کے قریبی ساتھی جیلوں میں ہوتے ہیں تو وہ کارروائیاں اندر سے بیٹھ کے بھی کرواتے ہیں؟ نہیں، اندر سے بیٹھ کے وہ کارروائیاں نہیں کروا سکتے. ان کے باہر جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کارروائی سمجھ میں کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اندر لوگ ان کے بیٹھے ہیں ان کا تو کوئی رابطہ نہیں ہے باہر. پچھلے 1 سال میں جو پنجاب میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہوئی، اس میں 143 کے قریب جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. ابھی تک کتنے لوگ اور ایسے ہیں جو کہ نہیں، میرا انکشاف کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہاں سے یہ لوگ جو آئے ہوں گے خودکش بمبار کو لے کے، یہ 1 یا 2 لوگ ہوں گے. اور وہ جو یہ تو اٹیک ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ 1 تھے یا 2 تھے. برحال وہ فوٹیج سے سارا ظاہر ہے. یہ اس میں جو ہے وہ 2 یا 3 کا ہی ہو سکتا ہے. کیسے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 یا 3؟ برحال وہ فوٹیج سے جو چیزیں سامنے آتی فوٹیج تو سی سی ٹی وی 8 کیمروں کی تھی نا، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اوورال رپورٹ کی. 8 کیمروں کی بات نہیں ہے، وہ جہاں سے وہ اس نے ٹچ کیا ہے مار روڈ کو، وہاں سے لے کے جو انسیڈنٹ کی جگہ ہے وہاں تک جو ان کی جو وہ 2 اکٹھے آ رہے ہیں اور اس کے ارد گرد جو لوگ ساتھ چل رہے ہیں، ان میں سے 1-2 لوگوں کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ وہ بھی شاید ان کے ساتھی ہیں. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تفتیش کے اگلے مراحل میں جا کے کنفرم ہوں گی. ٹھیک، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. ابھی تک جو تفتیش سامنے آئی اور کارکردگی پولیس نے جیسے دکھائی وہ آپ نے سارا بریف کیا. ناظرین، پاکستان میں پنجاب کو ٹارگٹ کیا گیا، سندھ میں کراچی کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد کوئٹہ کو ٹارگٹ کیا گیا، ساتھ پشاور کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. یہ لوگ ٹوٹی پھوٹی کمروں کے ساتھ واپس کیوں آنا شروع ہو گئے ہیں؟ کہاں پر سیکیورٹی میں ہمارے ویکنس آئی ہے؟ پی ایس ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے ویسے ہی ہم پہ بین ہیں. کیا اب یہ کرکٹ کا فائنل میچ ہو پائے گا؟ عوام سکون کی نیند سو پائیں گے؟ پولیس کی تفتیش کیا رنگ لاتی ہے؟ سہولت کار کتنی جلدی پکڑے جاتے ہیں؟ اس میں پروگرام پکار میں فالو اپ بھی آپ کو دیتے رہیں گے. اس ایپیسوڈ سے مجھے نیلا اسلم کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ